Mungkin ingat pengantin baru nih kah? Beres kerong, makin beres kerong, buletika pon apolong, remelolo. Duce burlebur, abini dua, lamun taatil hokomah berat. Rindu semakin berat, sampai cinta berkarat. Tak mungkin aku khianat, sampai nafasku tersendat. Aku tetap mengharap, oh datanglah. Kundap ngarep menol. Kemana engkau harus ku cari? Jemu rasanya aku menanti. Tak kuasa hatiku menanggung beratnya rinduku, rindu semakin berat. Nih kemon binian, perempuan itu sanggup menahan rasa cinta, sanggup menahan rasa rindu walaupun 20 tahun lamanya. Tapi perempuan tak pernah sanggup menahan cemburu walaupun hanya 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. أما بعد حضرات الأفاضل, para alim, para ulama, para masyayikh, utamanya Semuljah Kiai Haji Bahar, ajunan Semuljah Kiai Abdus Samad, ajunan Semuljah Kiai Muhalli, ajunan Semuljah Kiai Suhur, ajunan Semuljah Kiai Ahmad, juga Semuljah Kepala Tisah Tampe Agung Barat Bapak Syamsul Arifin beserta staf-staf EPON, ajunan Ma'asyiral muslimin, ajunan Ma'asyiral muslimat, Semuljah tuan rumah Haji Hafid sareng Hajjah Rania, juga si berbahagia imalam semangkin
Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tarik sis, semongko. Simulja Taufikur Rahman, sarjana pendidikan Islam, sareng raji tercintai pun sami sarjana kaden tuh. Simulja Salihatin, sarjana pendidikan. Alhamdulillah, kita doakan selamat menempuh hidup baru, dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Para rabu sesami muljah, ulama madhebu sepunten-puntenah tujuan pernikahan Kak Dentoh 4. Antar seempat si pertama eki Kak Dento meningkatkan kualitas ibadah deka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Si pertama. Si nomor 2, tujuan pernikahan si paling utama iki Kak Dento ngereng lalampa epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sen nomor 3, tujuan dari pernikahan iki Kak Dento silaturahmi, ben tujuan si terakhir dari pernikahan iki Kak Dento melangsungkan kehidupan manusia. 4 Kak Dento insyaallah saya sampai haki malam semangken lastria nikah tole paleman orang sarang. Para puih sami muljah, tujuan pernikahan si pertama, dan kula mungkin perlu menyebut saya menayangkan live streaming malam semangkin Kak Dento. Benten kula setelah menyebutkan Kak Dento mohon aplaus yang meriah ke YouTuber si ampun Rabu Kak Dento. Dan kula akan bacakan malar muka tidak si telo apa TV channel Abuya Labib pendekar sedaja Kak Dento, Santri Konah, Pocur TV, pencinta dakwah, Santri Lamba, Santri Putri TV, Barik Lana Official, Santri Baru, Kanca Konah, Solu TV, Peci Hitam TV, Pinterah Channel, Aulia Putri Multimedia, mantan santri Oplan Channel, Muhammad Hasbullah, Kartini Channel, bentak ketinggalan juga seten kulah bawa secara pribadi Formasi TV. Aplaus yang meriah kangku YouTuber Kak Dento. Motor sekelangkong, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan si pertama deboy pun ulama engki Kak Dento meningkatkan kualitas ibadah. Gusti Kanjeng Nabi madhabu 2 rakaatnya orang si ampun keluarga, rakaatani min mutaahhil, 2 rakaatnya orang seampun keluarga afdalu min sab'ina rakaatan min azab. Kak Dento lebih utama etempeng ben salat 70 rakaat dari orang siki jomblo, dari orang siki tak awini, dari orang siki tak alake. Angkana le-ale lagi aneh kah tulia bini
Ya yang mun lagi an Robin ni bahlung cak tak siap melolo iki. Ikan upacara ada rumah. Iki bini an ni kan si kita alak ke, tuli alak ke. Mungkin cak tak nemu alak gula pada. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan dewe pun ganjing Nabi terangake nang setong kitab si gula paling lebur. Nyaman Fathul Izar. Paling lebur gula ni kan. Mun Fathul Mu'in tak lebur gula. Fathul Qarib tak lebur gula. Selebur gula Fathul Izar. Nang Fathul Izar terangake mun laki bini apolong gua artinya beda terus niki ini kuna polong melolo pun batuan ini kan kuna polong melolo apolong melolo tedung lemalem melak kulaku yang pun tua derum pun tua mon pun tua nikah benih kun kero tapi kerso napa kerso ker tak masuk todusan mun tak ya teraki tak lepuh cek melas sekali sekadang ya teraki sehingga teraki lepuh si ya teraki ceceri luar cek melas sekali mun laki bini abolong mun sekalian maka pada ben matiin ring kaper Pak Polo. Mangkana pas tuli batiin man ring kaper. Ani mun sekalian mundu kali pada ben matiin ring kaper belung polo. Polo perang iki. Kalau enter ke Palestina ya. Allahumma salli ala Muhammad. Nika mundu kali. Mun telo kali 120 ring kaper sepate ang lingdar mau sa 120 sepate mun pak kali docot toot tani ros terus lagi gini kemudian cocok pun dia gini Allahumma salli ala Muhammad bahkan iterangaki dalam keterangan selain menabi selake ngecek kada ke sini ngajak ko artinya iki ila firashihi ngajak beda terus niki mun silake ngajak kada ke sini maka gencerna pada ben sentar ke Mekah niku mun silake ngajak kada entar ke Mekah jadi kiri bari Mas Taufikur Rahman nika atulit ka Ustadzah Solihatin mayumun ke Mekah siap ngucap cintai aku karena Allah ngucap sini cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah nyeng wah ngir mulai bagi mulai nih Allahumma salli ala Muhammad polo interku ONH ongkos naik haji nyetor semangkin bila semangkat dekian teh bangki semangkin nikah gara-gara corona nikah mak boleh senyetor saya mangka mak boleh senyetor maki saya tak nyetor saya tak mangkat Allahumma salli ala Muhammad mun si bini ngajak kada ke selake maka gencerna rajiun boleh pada bangsa entar ke Madinah di Madinah jadi pordepor terus ke barat ke Madinah jadi ngatengah malam jagain Mas Taufik tore Mas menterus ke Madinah Dubah ngocah Mas Taufik tidak bensin deh. Anika mumpun kelas tua. Mun ki ingat pengantin baru nih kah? Beres kerong, makin beres kerong. Buletika pon apolong remelolo.
Wah ngocak Mas Taufik, mak boleh pun ke Madinah, dek, bagi ke Mesir ya terakhir. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan menabi ku teku tanang saus, ku teku tanang, maka tasaqatat dzunubuhuma min baini asabi'ihima. Maka aku lutur tu sana dari keriki ini kedua. Ti teku bi Mas Taufik rajin nengadin tu, maile mun pengelotor ah. Pengelotor Pak. Coba jaga aja gorni roke. Dimbian marena. Pak bapak nih, maile mun pengelotor Pak. Bahkan mun sebini nyium kade ke selake. Pas isium cetakah, maka persis kencerna pada ben senyum Hajar Aswad. Kintar kamu Hajar Aswad ini. Lepas ada pak ke compo ambian marina. Kamu ke Hajar Aswad. Lepas buka songkon, lepas gelos kos si futak ini kan. Allahumma salli ala Muhammad. Malah mun orang bini pas mengabdi daga selake, pas nyesa seleber selake. Anaknya nyesa seleber nih. Belum lagi isinya. Mun pas seleber selake saya sasa isi bini, maka setong seleber saya sasa ngosot tusah pak polo tusah saya kosot. Nih mun seleber setong nih. Munduan selebar sesa mundeloan ketimbian marin boleh mandiri kanto ke combon potoron kak selebar kak kulo terona pusus dosa. Allahumma salli ala Muhammad. Deboy pon Kanjeng Nabi an-nikahu barakah wal waladu rahmah. Pernikahan kadin tu barakah. Mangkana Sayyidina Abdurrahman bin Auf enelekan setong bektoh pangkiin bede merah, ada merah di pipinya, merah pipi. Makai periksaan sareng Kanjeng Nabi mak merah pipi. Acet seni kemun pengantan anyar nih kan. Lo pada PP si merah isi biasa deh R. Rahasia bersama, rahasia umum. Rahasia geng umum geng rahasia. Abdi Nabi nikah dintu Gusti tak aja ngonceng. Fabarakallahu laka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Angkep mahir zen. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi madhebu aulim walau bisyatin. Awali ma'ambian senajan gun gene nyamblimbi. Apa rahasianya ambi? Ambi kento maanga aku boten. Pria punya selera. Dia kok ambi mian merem lolo. Allahumma salli ala Muhammad. Pernikahan kak dento barakah. Tompo negenjaran nang pernikahan nikah. Wal waladu rahmah. Anak kak dinto menangka pengenisar. Mangkan doa ki. Saya kedua kak dinto. Dan kula doa yang kui pantun. Pantun mele cobik ke tanpa agung. Cek bid abid pas tuli mengandung. Allahumma salli ala Muhammad. Anak mulana. Mak lekas bede penyeken. Berarti Nabi andi anak. Kainto pas jon seken. Ngocak sesongar bening aja lorga ke. Maksud penyeken gua tak gampang make ngampul pas ngocak reng sebareng karena ki ngabes ke anak. Ini kenyaman penyeken. Anak kadin tuh minangka rahmat, minangka pengenisar kengkun, nisar ke anak, benisar ke bini, kadin tuh benian. Senajan sami nih serah, tapi bentuk pengenisar benian. Nisr ke bini, nisr ke anak, ben ke bini lain. Nisr ke anak,
anak ngiding petedung nisar ke bini tedung jogoi pengiding bo mayu tak entar ke Mekah nisar ke anak abengkang saboen kita mau nisar ke anak kuma abengkang tang anak cilep saboen nek kerubung rengi saboen nisar ke bini asapo mbian sih ngocak gitu. Ngara pengalaman ngarai. Allahumma salli ala Muhammad. Meningkatkan kualitas ibadah. Mangkanten kula lagi iburu mator deka ropai pun alumni lu bangsa kan. Nabi lu bangsa dan kula ngajar lu bangsa. Selamat menempuh hidup baru dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Ben insyaallah kentu pe ampun apolong, lastari apolong ampun iki. Lastari apolong ampun. Nabi kita apolong kemarin tak ning David pengajian nih kan. Usaha pengerti TV. Sebentar lagi Mas Taufik Kak Dento akan tahu bedanya bisa apitaki bedakan antara korong ben kelampi korong. Kemarin ini kemah bisa bitaki. Apa bedanya? Kira-kira nih, apa sih bedanya korong dan kelampi korong? Menapi korong, buka manon keluar. Kan itu menabi korong. Tapi menabi kelampi korong buka maka manon tukang gapi youtuber. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kula mangki hadis nang kitab Awdahul Bayan fi ma yata'allaqu bi wadha'if Ramadan. Riwayataki hadis bahwa hadis dari Sa'ad bin Al-Musayyab dari Abdurrahman bin Samurah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhabu kula ningaliin dalam wahyu setong orang laki dari umat kula. Setong orang laki dari umat kula ni kena si pacek melasah. Tero apolo ngaben semumuljah. Karena orang gak dento hukum mah sesuai ben pasrah saya kapolo. Allahumma salli ala Muhammad. Mon orang apolong ben kiai mesti ekoca pinter mesti wong alim tak alim pinter ana apa na apolong ben kiai tapi mon apolong ben maling ngecok napa tak ngecok langsung wah dapat status napa bajingan kol enembi apolong ben Quran maka hukuma Quran ketiba napa tak oleh seding muntandi untuk sabe nang tempat semulja sebuka ikiom kan ini kun kebini melulu nih sebuka ikiom kan teromul umat kula nih kan maka nyemak kasemun Nabi Adam diuja nyemak kasemun Nabi Idris diaga nyemak ka semun Nabi Nuh yojah Nabi Ibrahim Nabi Hud Nabi Musa Nabi Isa entara ka semun Nabi bahte tangke cepon megizet teganya dirimu sungguh teganya akhirnya apa yang terjadi maka terjadi keajaiban dekat setong orang laki umat kula nih kenapa faja'ahu husluhu minal janabah maka pas ning uning tiba-tiba sekonyong-konyong bunyi sekonyong kotering tiba-tiba datanglah amal salihnya yang berupa mandi junub. Berarti mandi junub kak itu luar biasa keutamaan ben kenciran epon pas fa akhadha biyadihi wa aq'adahu ila jambi pas teku tanangah
Orang laki ke seorang umat kula ni kesete tangke antara kesemun para nabi pas epa asemuh epa alongku nang setian gula nang setiin asyraful anbiya wal mursalin nang esemu na paling mulya na para nabi dan rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Barakana mandi junub mangga nambian si dengod dening lepas sekut mandi junub. Raja ganjerna. Matuana culawaan. Mantona sudah jeun pada wes-wes ni kan. Semanto nawaitul wuslal wajib li raf'il hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Encan mantona. Culawaan matuan nama ceria. Nawaitul wuslal wajib li raf'il hadatsil akbari fardan lillahi ta'ala. Ngocak mantun menepak tak lengalai itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kula beri acara kembian pengantan nih kan mun kuntro mejember matua gempang ya ketipun apa lagu nih lagu lepas tes ketesaki sini ke obu si pecah ketesaki na peded si matu alhamdulillah ponang utang lah tak rogi kok mulai dari Malaysia sarmo tangan kelakun atas kita sakit boleh. Keng mun acaramah pernikahan gaden toh usaha pecerna sebab menapi tak acerna ampo boleh saya tak ngerti. Bede kiai nerangaki daga santri bini. Kiai nato dusen nerangaki ping beun pagi mun alake laki na beun masuk ke kamar beun wajib mandi. Dewe ni kiai. Ampun santri bini ini kemudian si alake ongku. Salaki na masuk ke kamar, silaki masuk ke kamar, asoroy. Keluar dari kamar si bini mandi. Silaki masuk ke kamar boleh, koren cecer, rokok boleh. Ikala koren di kamar, keluar silaki si bini mandi. Mandi mulu. Perak si matuan itu. Duh, alhamdulillah. Kok terwatanya je aja mua petang mantu ko. Atanya pinglu reng tade lakin ben kok terwatanya na. Encanem buun. Napa mak? Mbek lakin ungkun aja mua apa ya? Telur retek apa saya kecemut. Buah apa? Mak mendi melulu boleh gelap. Lamre melulu lagi, punten mak. Debu ni kiai gula ni kan ki mon bukru ping mon baan pagi alake pas lagi na baan masuk ke kamar baan wajib mandi. Ki gula salat ki masuk ke kamar gula mandi melulu. Udui horoy, dek karena ini. Po cuma sembun nik ngaji muslimat lamba. Norok muslimatan kan berdefi itu muslimat ben muslimatan nih. Kula nih kan mun malam Jumat kula ngeseen muslimat. Mun hari Jumat kula ngeseen muslimatan. Napa bedanya? Mun pada ben rambut ben rambutan. Mun rambut nego buluh setong. Tapi mun rambutan banyak bulunya. Mun muslimat kula kan ngeseen malam Jumat pula nah sing ngaji gun ke sorang. Kita usahanya banyak tak usah diliput be. YouTuber nih. YouTuber senior kula tahu ojeng gulung kon mangkin. Anapa? Toko me salah bentar. Senior kapi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun muslimatan kula ngeseen siang ana Polna banyak. Po cenderung muslimatan nembun nih. Ping de iya maksudna beun ting alake lakin beun masuk ke kamar beun wajib mandi beun kun masuk ke kamar beun na. Iya Pak. Iya Pak tahu kisah ngaki magembun. Allahumma sholli ala Muhammad. Laki bini gak adin toh. Cepon macam telok. Setong. Bedah laki bini se benar atau kar
keng ben taun ngandung. Mak bisa nggo niki. Benar ya tokar keng ben taun ngandung mak bisa. Po jures orang bini niki iki. Andi sifat kelopaan. Maki ampun sakit arembi, sakit arembi ini kan. Sakit arembi. Si keluar nih kebeni bunga nih. Ane kebeni cerek kan nih. Padahal di depan tak jengak nih. Siapa orang yang berserajan menikah? Aduh tuat bidan nih. Atuat nih. Sing lahiraki sakit bidan, peles bidan, tak cukup ke bidan senaja. Panik, aja bidan. Peles bidan. Kene ke beni kunin baji lo bidan din gula boleh kene bidan noro. Tekerlah ta salah. Panik jereng kok jereng. Tak bolan beende ka kok. Tahun dateng ngandung boleh. Sipan bila kalau pai, alhamdulillah. Maka dalam Al-Quran dibuaki wahnan ala wahnin, paya atau empang paya. Berat. Mangkana kasih sayang apa dek ke anak tempeng ben kasih sayang embuk dek ke anak teboy pun Imam Al-Barmawi kadin tuki lebih raja kasih sayang ibu. Gusti Allah Subhanahu wa taala madhabu kadin tu seifahamin sareng Imam Al-Barmawi fal yanzuril insanu mimma khuliq, perhatikan manusia dari apa manusia cipta, khuliqa mimma indafik, manusia cipta dari aing senancel dus. Uti mun tak nancel tak tuti pun tak. Kan di Mas Taufik pacek nancel mah. Pacek nancel. Dari kaadim mah aing senancel kaadim toh yakhruju min bainis sulbi wat taraib, keluar aing manis senancel jeriya dari antara tulang sulbi, tulang gertung di depan wat taraib bentolang dedah di nembuk nih. Jadi nepak nih kan manih keluar dari gertung, din embuk manih keluar dari dedah. Semaan ke amah gertung ke ateh bendedah ke ateh tantun lebih semak dedah. Kenapa makna dewe pun Imam Al-Barmawi bahwa kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang bapak. Jadi nih, jadi mana nembuk nih keberenang dedah, timun tak tilik keluar pak, iya pak dedah mereka cara likuli seneng dedah nih. Mangkana kasih sayang ibu kadin tuh 3 kali berbuat baik dah kembu kadin tuh 3 kali lipat daripada berbuat baik dah kepak. Ummuka ibumu 3:1. Anak apa nah kalau sumpah nembuk kadin tuh dah anak telo setong aing ngene 2 aing sosok telo hit manabi embuk ka itu ngandung pas tahid pesan mangkan duaki menten tuli ngandung amin ya rabbal wa alayka sandi banyekan. Benar ya tokar keng ben taun ngandung mangkana kewajiban berbakti dah kembuk luar biasa. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Teloan. Kenapa? Kau mengandung, ya, apa? Melahirkan, menyusui, merawat dan mengasuh serta membesarkan putra putrimu ibu. Mau nepak, napa sombong nah? Atong guna apa? Manih, mari kenikah, itinaki ke Malaysia. Tak tahu dulu senang. 2 kasah, begini boleh bahasa ning buja. Angkan 2 aki malar muka akad si ampun berlangsung tadi malam
malarmu kedeti dan mubarakan maksuma. Dadi akad yang pertama sekaligus akad yang terakhir. Antara Ustadz Taufik gak dinto malarmu kenamung Ustazah Salihatin gak dinto malarmu kenamung istrinya. Duce burlebur abini dua lamun taatil hokomah berak hokom. Tarik sis semongko. Berak hokom. Angkana Ustazah Salihatin ya kan bini istri tapi bini. Boh, beda bedanya istri dan bini. Beda gitu. Mon bini nih kasih tong. Mon istri telok. Jo istri enggak. Mon setong is one. Mon dua is two. Mon telok is three. Tetapi orang bini kata hebat ini. Perempuan itu sanggup menahan rasa cinta, sanggup menahan rasa sakit, sanggup menahan rasa rindu. Cepon manis manja grup. Rindu semakin berat sampai cinta berkarat. Tak mungkin aku khianat sampai nafasku tersendat. Aku tetap mengharap. Oh datanglah. Kundap ngarep menol. Kemana engkau harus ku cari. Jemu rasanya aku menanti. Tak kuasa hatiku menanggung beratnya rinduku. Rindu semakin berat. Nih kemon binian. Perempuan itu sanggup menahan rasa cinta, sanggup menahan rasa rindu walaupun 20 tahun lamanya. Tapi perempuan tak pernah sanggup menahan cemburu walaupun hanya 1 menit. Monpah perempuan dibikin cemburu apalagi di madu. Semua perempuan suka madu. Tapi tak satu pun perempuan yang suka di madu. Kalau perempuan di madu, kalau perempuan dibikin cemburu apalagi di madu, pah ngocak perempuan daripada gue di madu lebih baik mulai detik ini hadza firaqu baini wa bainik. Mulai saat ini gue lo en. Ini kereng bini. Emanung kureng bini ini kereng laki. Ompong gedung esto. Padahal kita yang kira-kira gue. Ongkun kalaban si laki abini boleh. Mas ten asyokor si bini. Anabol nah. 2 alasnya. Setong berarti si laki baju. Aniki monta baju. Abini boleh sini. Senomor 2 jangan tajam dengan si laki. Mas ni ke? Penting naban lating, penting naban todi ni kajian saja ni kang seh, jon tajam. Din selake, jon saja ni kang seh, boh jon pria punya selera ni kan. Jon meriah melol. Le senang dang yang kui ni kampo nayeng, tatain, karat, celenok, todusan mahabadan. Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, benar atau kar. King bentahun ngandu. Senomor 2, laki bini gak adentoh. Senomor 2, tipe suami istri yang kedua. Engki gak adentoh laki bini. Se tak egeding jatuh kar ke ngapesa. Nah, ini kata nyaman nih. Malar muka mempelai berdua gak adentoh termasuk ke tipe yang ketiga. Tak egeding jatuh kar bentahun ngandu. Enggana beli cobik ke tambah agung cobi David pas tuli mengandu. Ponau tang Allahumma salli ala Muhammad. Engki mon laki bini tak atokar gitu beser sampai ke kelas kiai benyai bening tak atokar kadis kiai benyai keng kun pi tenah kiai benyai ni kemun atokar iluar ke dalam pamari ke dalam ni kemun kiai benyai persis pun sampean ni pun atokar ke dalam pasti kebegatannya
Wah nggak ada diurosak. Iki ini enjon nyareng. Cek ngerenger ka, cek jaga jelek tuh duka tangka. Tina ngeding. Ijan ngeding gapik. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan yang pertama, deboypun ulama, iki kadin to kaangkui meningkatkan kualitas ibadah deka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai senajan ageje sekalipun. Bedelema sesenajan ageje tapi tak masuk ageje. Kenapa kadin to? Antara selema iki kadin to wa mula'abatur rajul zaujatahu. Agejeen orang laki deka orang bini. Itu orang laki orang bini, laki bini, saya serius, tak timun serius. Mana kerja? Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Tereret. Ya gue coba jaga hati. Di pengantanannya Amboy asyik ya salam pengantin ada di kamar. Napa neng kamar? Ya betul lah aku. Pas ngocak pas madebu Mas Taufik dekarajin. Oh inikah cinta terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Kula mana biye kalaki ang ngucap sini kak. Dapatkan kaset dan CD-nya sini kak. Mun kebinian punten layan kali mata. Dari rumah buang kaset dan CD-nya, dapatkan orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kasih pertama. Ini bidabit nih. Bidabit tobuk pasti unjang boleh. Tujuan pernikahan si pertama. Tujuan pernikahan si kedua. Iki kak dento silaturrahmi. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam madhabu aba'uka salasatun abuka alladhi waladaka wa abuka alladhi zawwajaka bintahu wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Kalaban terjadinya pernikahan si asal orang sepuh kak dinto namung dua, maka kalaban terjadi pernikahan maka reng sepo pas telok. Saya pertama abukal ladzi waladaka, orang sepo sing ngelahirake mbiyan, pak ben embu nembian. Saya nikah pak ben embu nembian ini kenapa menyaman embian dari bucil ke atas. Nomor dua wa abukal ladzi zawwajaka bintahu, orang sepo nak embian kalaban terjadi pernikahan maka tambah nomor dua iki kak dintoh matuwa nak embian semenikahkan putrinya kalaban embian. Kan iku cak matuwa pahormat papadeben ke orang tua. Mantoh menyaman nak foto. Mata menyaman nak foto. Jereng munan di anak bini ini can nyelepeh. Si asal nang iro mana andi anak bini pun alake tandi roma boleh pengalle kalangger. Iki lepong ku iki. Pon alake boleh anak bini nomor dua pengalle kalangger ngalle gede pura. Iki lepong ku belum ben gentong. Pucur kapi genteng. Ngocak si bini duh celep kaya. Syukurin le. Berapa? Orang soki si terus celep pada nampu mele AC. Engkau ben teker gumikil atau sama le AC. Bahkan kula engkau ben riale setia. Cinta kita disaksikan oleh rembulan bulan purnama, oleh bintang gemintang yang bertaburan di cakrawala. Apa? Pucor kapi. Gentengan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keluarga gak dento kotu beda kenapa iki saling pengertian makle terjadi harmonis. Orang bini pajat biasa libur adenten suka yang glowing karena nasi kuring ibedain tobung muana glowing keng so kon nambung cek nyiram
Ya, saya ada yang bini. Depoe pon Sidina Ali. Jamalul mar'ah akluha. Kalau orang bini kayak itu gen ratin. Jon sajon ratin yang bini. Jon sajon kul sampai semangkin penasaran dek ke Syahrini. Saya beneng isu menep. Nyaman rujak Syahrini. Penasaran gue. Dia ingat apa? Keng teh bagi bini gue. Anak pengucap sunnah tak boleh gue bentar kasih. Takut gue loh ini. Allahumma salli ala Muhammad. Orang bini kak glowing glow. Orang laki ada yang gue jamalur rajul akluhu. Orang laki kan tuh genteng ngebut nang kecerdasan. Jon sajon cerdas yang laki. Jon sajon genteng. Mereka cereba orang laki agacah. Makai pakai kocak di kancan. Mak cerebaan benke. Jangan salah lo. Wajah tanpa jerawat bagaikan langit yang tak berbintang. Iya gue banyak bintang ah. Banyak lu tak libur lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Mun kiai makai celeng tak bengal pun tak ada ngocak. Mak jon celeng kiai. Punten. Paling kun ngocak. Acara jon berit kiai. Coba taruh badar tian gue. Kenapa? Ketahuan ke ilmu. Abuka alladhi zawwajaka bintahu. Orang sepo se mengawinkan putrinya kalau buat embian. Pahatanya orang menghormatkan yang sepo tak ada yang wajar ke. Mestinya ke. Pacet pantas ke. Karena saya masuk sekolah abe. Mun matu ke. Mun pakai hormat pada bendeng tua kita agak ke. Engki jadi tak roh masuk sekolah. Saya masuk sekolah seekelonin embian ini saya dah. Iki matu gila apa berarti. Selebur matuan ni kamuso, ni kelon ni. Kita tak ngerti gue lagi. Dunia terbaliknya. Orang tua yang ketiga yang kikadin tua abu kalladhi allamaka. Orang sepo se mulang ilmu da keembian yang kikadin to guru nembian. Guru kadin toh eko cak wa huwa afdaluhum orang sepo se paling utama. Menabi matuah menyaman nak foto dari bucil ke bapa. Mun orang tua meselamat anak dari apoi itunya, tapi menabi guru meselamat anak dari apoi akhirat. Kan pah lebih mulia guru. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan pernikahan yang kedua iki kak dentoh silaturahmi pas apisanan pas atamba keluarga atamba family atamba pisan keng tak le buru gula moni lu gulu pisan lebih ku cak muso je siapa muso nih pahirikan muso sami kak dento berarti pada Allahumma salli ala Muhammad. Teboy pon Sidina Umar. Sidina Umar madhabu. Inni la atazawwajun nisa. Kulah ngabinda kepan seponapan orang bini. Bini kun setong Sidina Umar nih. Mbian para orang bini maki ampun tak seneng ke orang laki saya bini boleh. Cek dia calian. Sebab kadin tu ampun hukum dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Handi tadi lu si lagu ni. Abini dua nyaman sakale muntak percaya coba rasain. Mbah ngocak si bini. Toron mari sonat mari. Dari bocin orang ngebini dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Kulah akabin ngabinda ke orang-orang bini. Wa ujami'uhunna. Ben-beni ku ni kabin melolo. Beda terus nah. Eji mak mi gula. Wa laysa li fi dzalika syahwah. Padahal gue tadi syahwat sekali. Cet lelot pin gul nika alias leca. King irinya lagi cara bila mana caran pon. Matur orang dia ke Sidina Umar. Apa napa gak ditukus teh? Arepan besar gula
raja'a ayyukhrijallahu min sulbi mayuksiru bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Keng gula tero mabunga aban majembar Kanjeng Nabi kalaban banyakan umat. Angka nembian je norok kabe tapi norok Nabi. Jangan ikut kabe tapi ikut Nabi. Cek masuk kabe tapi masuk kabe. Alaika sandi. Allahumma salli ala Muhammad. Kak Dinto tujuan pernikahan yang kedua. Tujuan pernikahan yang ketiga, deboepun ulama. Iki Kak Dinto libaqa'i naslil insan. Makle manusia Kak Dinto lestari. Makle manusia Kak Dinto tak musnah. Makle manusia Kak Dinto berdekatoronna. Gusti Rasulullah madhabu. Malar mokeh Gusti Allah apareng rahmat. Dek ke orang laki si aja keen binina keangkui atahajud menabi bina tak ndak jaga pas ketesen aing muana cekedi cek si bini misem kelangkong kak kelangkong benih pahe torkop silake berarti gule ke bini biimbian tak namung nang itunya bisaos tapi sampai ke akhirat takut ke bini biimbian cintai aku karena Allah. Ngucap sini ke sini, perak silake. Kalau aku malam nah, si bini aja kan. Malar muka Gusti Allah paring rahmat de ke orang bini. Si aja kan lah kena kangku tahajud. Menabi silake, menabi silake tak aja ke. Jaga, jaga jangan si bini ke silake. Cekongku silake, ya tahu cek apa saja. Mulai kini kan cek ke benih ngecek solat, kini ngecek silat. Allahumma salli ala Muhammad. Pas terakhir dari tujuan pernikahan, iki Kak Dinto ittiba'u sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kak Dinto tujuan pokok dan paling utama ini dalam terjadinya pernikahan. Bertelok sahabat senyabis dak ketelem raji epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas cerita aki sareng raji epon Kanjeng Nabi, cuk mun Kanjeng Nabi Kak Dinto ibadah luar biasa. Zalamtu sunnataman ahyadz zalama ila Anishtakat qadamahu ad-darra min warami. Ngirim terok bunteki. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa-apa ten kula mak seneng ke burda. Burda Kak Dinto sakadang ibu coba aki di ore. Mak senikah mun bedo orang sakit sangat. Kedokteran pun tak mampu, bukonan pun tak bisa, tambahin ke amam pun tak mampu. Wah ngucap tanggena, lah bacaan burda bayi. Muncul beres, malepas beres, muncul mati malepas terus. Ka amma burda mati anoreng jang. Deboy pun Imam Busiri ada sar hadis, zalamtu sunnata man ahya zalama ila anishtakat qadamahu ad-darra min waram. Kulakan ya jadi kala lampai pun Kanjeng Nabi Kak Dinto dari abid si asalat dari abid si mancing sampai teker berepo dek sampai teker berepa cenah sampai teker bengkak kakinya sampai beresokon. Itu Kanjeng Nabi dari abid mancing. Menembian abid mancing, menembian beresoko bedik abid mancing asalat, abid mancing nyeram. Waktu bagian iseng akal boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ibadah na sa Kak Dinto, puasa na sa Kak Dinto, salat na sa Kak Dinto, ibadah luar biasa. Maka telok sahabat Kak Dinto merasa ibadah sekuni. Pas ngucap, madhebu telok sahabat, engkau munda iya, ngiding melolo tak tidur sekali. Jangan setung engkau munda iya, apa asa melolong kok. Jangan setung engkau tak abini aja. Ibadah terus. Perang sareng Kanjeng Nabi napa mbiyen saya kebentar.
Gula nikah asolat tapi gula dedung. Bedanya Kanjeng Nabi sareng umat itu kan sedikit. Bedanya embian ben Kanjeng Nabi ini sedikit. Mun Kanjeng Nabi sedikit tidur, mun embian sedikit tidur. Kan kun sedikit. Mun Kanjeng Nabi sedikit makan, mun embian sedikit makan. Kan kun sedikit bedanya. Ya kayak mana cek lain ini jauh. Ma baina sama wa sumurbur. Jauh. Nah pembian jaga bentak gula neka asolat tapi gula tedung. Gula neka abasah tapi gula neka juga tak abasah. Gula neka awini. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini kelampau gula. Pasera orang yang saya tak senang dekat lampau gula, maka berarti benih golongan gula sesampurna. Sekadin toh saya bisa sampai aki sompengan pengajian dalam rangka walimatul urs Ustaz Taufikur Rahman sareng Ustazah Salihatin balarmu kesi kedua menjadi pasangan sesakinah mawaddah warahmah kalaban ketoronan se wa auladuhuma abrara ngagungin potoh anak sesalih ban salihah si menjadi kebanggaan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben gula mesen dek ka Ustaz Taufik ka dento sabar ngadepin orang bini. Biasa orang bini ka dento karena lesuh. Orang bini itu lesuh. Lakon apa ada jam non stop. Mulai dari jeket edung sampai ke tidung pole. Orang bini kan berlakon mulu. Sasa arakora. Ngempen anak, orang sebarang nikah. Nyusuin anak. Singodaan mari nyusuh, setuaan nyusuh lagi ya. Mulai dari tidung sampai ke tidung boleh. Bahkan tidung keilakon ni bisa laki. Berongku. Jadi manabi pas kikirin sokoni selaki ngocak sekalian masih bini itu lo jus ni kebias. Benembian puk oreng. Iya menbian oreng ki. Teboy pun Imam Al-Ghazali as-sabru ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya. Sabar dak kelesan orang dini. Lihat dinggi dingaki sini. Makanya telepon anyam le itu rot sini. Le itu lemari ya. Mari kita lesu tibi, timun lesu kan kunyaman ungkap. Oh, coba pengosok orang bini ni kan. Karena orang laki andi kepentingan orang bini. Mempasti bini, pengosok bisa laki, tulit bisa laki, nungep si bini. Timpun nungep pada kamu, agak ni. Pahru keru si laki, Mas Taufik pahru keru. Daripada nungep dia apa ngabini pada kaiba ini. Sabar dak kelesan orang bini. Kak dintoh mimma yumtahanu bihil awliya termasuk ujian dak ke wali-wali epon Gusti Allah. Banyak wali-wali epon Gusti Allah kak dintoh benih karena banyak asalat, benih karena banyak nafasah punten karena sabaran di bini ceremi. Jadi mau embian pak bapak ngagungin bini ceremi ke mana? Obuh nih kak. Doa akhir lanjang umur embian malaikat wali. Pada tak wali kan boleh teti wali murid kini ke. Mulai melencak. Sekadin bahkan kencerna kadin to deboy pon Kanjeng Nabi sami sarang kencer Nabi Ayub. Nabi Ayub kadin to iki luar biasa musibah nak kena pecet paling tinggi musibah para nabi. Telgetel Nabi Ayub kadin to. Poro ola geruh sareng Nabi Ayub dari banyakan ola sing robung gak dinto tingamponi geruh ku tak ngelotor ola kala boleh sareng Nabi Ayub ola gitu iya ola rejekin sabe boleh ke foto ni kepitan Nabi Ayub banembian menembian temu boroh geruh bodo ola ngelotor petes Nabi Ayub pun
Maka genjanem bian pada Nabi Ayub. Sabar kok. Macan tunduk dek setong orang wali. Alasnya setong. Napa? King si bini gendak. Nanti mon bianan di bini gendak iman peman. Lesu aja. Kemagi nyosok orang sebar. Bahkan tuh tingampon nyosuain ni goreng bini, masya Allah tingampon ni mari ni kayak gini. Ya Allah. Teboy pun Imam Busiri. Wa nafsuka tifli in tahmilhu syabala hubbir radai wa in taftamhu yang fatimi. Nafsu gak den pada ben beji teboy pun Imam Busiri. Katipun apa? Katipun apa nafsu? Nafsu ni kalau orang melulu. Andi PC leong bela sebu, elang lemebu. Nangis tu. Apa le mak nangis le jangan kakan. PC lemebu elang. Ya aja gajah todus bener aja. Jangan kakan malah diem. Bener diem jangan gajah. Saya kata elang sih le tak ada du bolo. Beri boleh. Ya kena du bolo lah. Nangis bu jangan santan boleh. Saya kata elang tak ada segami. Nafsu ki sini. Kalau dia diturut, tak diblokir, dia akan terus. Sekian tujukan baji karen toy sosuen mun tak gelem mare sampai rajoh kekun lebur nyesok. Nek kak boleh panembian termasuk YouTuber kapi ne. Ane pun mare kapi lah. Ki lebur nyesok ne. Sete mare boleh ngara. Ampun kene. Aduh mun ki du kelunum ya. Masya Allah. Nyek saja. Bener tanya ke gue tanya ke, kenapa? Cepon manabi beda orang nyosok orang bini pas metu aing sosok. Kak dento cepon si nyosok itu anak. Oke. Katipun apa? Manabi si nyosok itu laki nah. Laki nyosok ke bini pas metu. Pon apa laki na kak dento pas anak. Mereka nangkap jabatan gitu. Pada Bupati Makassar, Bupati Ban Bekal. Nangkap jabatan. Ketimana apa? Kula tanya, pertanyaan tak mesti kau jawab lo, bisa jawab kula pertanyaan ken. Laki si bini kini kan 2 tahun, depak 2 tahun umur. Depak 2 tahun umur. Oh lebih kayak 2 tahun ke. Berapa lebih dah? 40 kayaknya. 42 berarti. La radha ba'dal haulain. Tak ada hukum susuan setelah anak kalian tu ampun lebat 2 tahun. Mun laki sinyo subah metto ma boleh kun metto magibah kenyang terus aku beni anan ke benin siapa pun lebih 2 tahun hukum susuan kali itu berlaku pada bihi anak 2 tahun ke bebo. Allahumma salli ala Muhammad. Peci ki senek monta ke dari mare nyik sekutanya dengan manggana bedo orang laki kadin to. Si bini nyusuin ke anan pas tak gelem mende anan ngocak oco lo ngocak oco bol isosuin oco encan anan ja lo lah nih pah ngocak ambun ja apan si nyoco nak oco muli busepu kudu ngocak oco lo coba biasa mende iso oco ja apan si nyoco tak sabar si laki enggak ngarasa laki apan si nyoco jangan le tak oning kalau ngucap nyoco bejiri benih nyoco le napa kak abau rokok ama bisa berokok kak engkau mahal masuk ni ya batang lang ala nik kemudian laki kemudian bini ini jadi rajong berdaung kula aku nih 24 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh. Nyek. Iki mun peci mbian kang kui emaren kempang cara senajan nyeksa. Lepahe beri landan kapur seni ka. Sono guru. Ya cepak bae. Wah tak ande magi sono si anan. Ani kemuna anak. Wah mun nepan mbian beri landan kapur. Ya saksi dak landan kapur lah. Sekarang itu sebiasa sampiaki malar muka fakta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Anyo una seporah atas panponapan se kurang par juga ya sampiaki
benar muka apa keberkatan nang acara saat semakin ka adinto manabi saya sampai ki ka adinto bener maka bener ka adinto asli fadl dari Gusti Allah Subhanahu wa taala manabi saya sampai ki ka adinto salah lopot kelero maka salah ka adinto murni dari buduna beten kaul malarmu ke si kedua ti pasangan si berbahagia sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wa ahlil dhair birahmatika ya arhamar rahimin برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Anyuna seborah ban matos sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.